हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मने कोई रे बतावो दीनानाथ ने रे लोल कोलियो ज मारू जमीना हाथ नो रे लोल हे मने कोई रे बतावो दीनानाथ ने रे लोल कोलियो ज मारू जमीना हाथ नो रे लोल हे मैं तो दूध रे साकर नो शिरो करो रे लोल तांबाना तास माटा ढो करो रे लोल हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो हे मारी शेरिये थी कान कुंवर आवतार लो मुखे थी मोरली वगाड़तार लो यहो बहे बाद्रे हस्तं प्रक्षाल्य एक चमची भरीने जल તમે પણ શિવને કાશીનાથ મહારાજને વિજોવા માટે આપણે ભગવાન શિવની પૂજા કરીશું એ દ્વારા આપણે પ્રમાણે પૂજા કરીશું પ્રિય પૂર્વ ચરિત શુભ પુણ્ય ગાઈએ आत्मा पुष्प राखी भगवान श्री हिमालये
ओम भूर्भुवस्व पार्वती वल्लभ रामेश्वर महादेवाय प्रणत संश्रितं दुर्धरादितं सांब सदाशिवाय नमो सागरस्यासनादि पुष्पं समर्पयामि नामशाला ભગવાન ભોળિયોનાથ સદાશિવ આપણે કાશીનાથજી મહારાજ શ્રી શુભમયા ઉપસ્થિત થયા છે કુસુમવાન સીતા કંચને સુધા મુનિ સેવિતા સાગરે ધ્રુવ પરાશરા ઇષ્ટના પ્રભો શિવ ગુણ્યતા समर्पयामि। नमस्कारान् समर्पयामि।
अनेन ध्यानाधिष्ठानं पुनवरागन कृतवचनाकन कर्मणा भगवन्त महादेव भगवान આગળથી અમને પ્રાપ્ત થાય અમારા અવગુણોનું શમન થાય એ ભાવથી ઉત્તર નિર્માલ વિસૃજ્ય બહિર્પાત્ર નિત્યસ્તમ પ્રક્ષાલ્ય અભિષેકાંતે પુષ્પ વિદુષોયાદ્ય શત્રુષી સ્તુતિર ત્રિગુણિતમ સિદ્ધૈર યજ્ઞોપવિત આપી દીધું પછી 3 વખત પાણી મુકાવો એ થાળીમાં ઉપર એ તો આ ધોવાની નહીં ઉપર તદંતે યુગમાચમનીય જલમ સમર્પયામિ ભગવાનને ચંદનની અર્ચા કરો सदाशिवाय नमः गन्धं समर्पयामि प्रियादो हस्तो खरस्वभानवो विप्राण विष्टया माल्यादिनी सुगन्धिनी माल्यत्यादिनी वै नमो यानितानि पुष्पाणि प्रतिगृह्यता सदाशिवाय नमः ऋतकालदभो पुष्पं दधातु पुष्पमालिकां सुदेवजेति बाहुञ्जाया हेति परिबाधमानः हस्तगनो विश्वाभ्ययोनानि विद्वान् गोमान् सम्परिवारो विश्वः बिल्वपत्र भावेन पुष्पं समर्पयामि शिवारमण ओम सदाशिवाय नमः बिल्वपत्र भावेन
हरिः ॐ ब्रह्मणो मुखमासित् बाहो राजन्यः कृतः सो जातः चक्षुः सृजो जायते शूद्रात्वा यस्य प्राणस्य नाप्य आसिदक्षदोषृष्ण्योद्यो भूषमवर्तता क्षमयामि तेजोमने प्रत्यक्षं दिव्यं संदर्शयामि प्रत्यक्षं नैवेद्यं निवेदयामि ज्ञानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा एकजगं जयन्त्यं ॐ जपवर्धकल्पय ॐ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा चार वखत थाळीમાં પાણી મૂકો ને ભોગી તાંબૂલ મિલાદી ચૂર્ણ સમર્પયામિ પાણી મૂકી પાછે તમારો જે ભાવ હોય તે દક્ષિણા પણ મહારાજને ભગવાન શિવની આગળ મૂકવા માટે અર્પણ કરજો ભાવ હોય તે મહારાજને ભગવાન શિવની આગળ મૂકવા અર્પણ કરો ॐ हिरण्यगर्भः देवां तस्मै देवाय हविषा विधे शिवाय नमो नमः कर्मान्तेन पूर्णाहुति तत्पश्चात् महाआराधिक्यं कुर्यात् मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि दक्षिणानामवदनं पूर्वं वसुम्मा शिवाय नमो नमः रामेश्वर महादेवाय नमो नमः स्तरा भावेन प्रदक्षिणां समर्पयामि चपची पाणी राखो इदं फलं मयादेव स्थापितं वरदस्तव तेन मे सबला व्याप्ते भवेत् धन्मने धन्मने सदाय मम पाणी चलाय दो ओम सांब सदाशिवाय नमो नमः हविशेषादिकमलं समर्पयामि संपादयामि भगवान ने पगे लागो अभिष्ट सिद्धि में देहि शरणागत नमस्तवे भक्त्या समर्पयितु सदाशिवाय नमो नमः सर्वांगानि संपूजयामि ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्ममृत्यो जराव्याधि पीडितं गर्भबन्धने ओम नमो नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि चपची पाणी राखो अनेन सर्वेण परमेश्वर पार्वती वल्लभ रामेश्वर महादेव प्रियंतां नमः जय काशीनाथ महाराज की जय लक्ष्मी प्राप्तये लक्ष्मी द्वारा अहंकार ईशे पाणिमुखितो फल सिद्ध्यर्थम बोलो मम सकल कुटुंब परिवारस्य आयु आरोग्य प्राप्ति अर्थ रोग दोष प्रत्यर्थे ब्राह्मण नाट्य कर्माहं च अहंकार ईशिये परिचर पकड़ी राखो मया प्रारब्धस्य शिव्यागं हरि पानी राखो चलो अथ लक्ष्मी हवनाट्य कर्माहं व पगिला या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तामहे स्वगन्धे पुष्टिवर्धनं मारुकमेव बन्धनान् लक्ष्मीमेव मया कार्यमन्मं द्विरे विनाशनं फट् स्वाहा पवित्रं पवित्रो सर्वमस्तं करोमि वै स्मरे पुण्डरीकाक्षतपायभ्यन्तरसुते नमः बाहुभ्यान्मुदते नमः स्वाहा एक चंदन वाળું ફૂલ રાખો હાથમાં બે ત્રણ ફૂલ રાખો ચંદન યુક્ત કરી અને તમે બેન ભગવાન ગણેશ આપણે કુળદેવી પછી પૂર્ણાવતી મહાઆરતી તો એ સમયે આપણે વંદન કરીશું એમને બલિદાન અર્પણ કરીશું આજે આગળથી આ પ્રસન્ન થઈ તૃપ્ત થઈ અને સારા આશીર્વાદ આપીને આપજો જો એ ભાવ સાથે हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियवदको हवामहे निधेनन्द्वा निधिपदिको हवामहे वत्सन्नासस्तस्तेवः सुभद्रिकां काम्ये नवाधिनिम्ना ॐ वसो पवित्रमसि ओम योगे योगे तवस्तरकाजे भाजे हवामहे सखाय सोमाय च रुद्राय च नमः प्राय च विप्राय पतिपदे काम्बिषप्रियाणां भोमिकमोदकाय दुष्टं प्रणामे कदे ज्योतिरिन्द्रामः शङ्कराय च वयस्कराय च नमः सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो मृगभो रोरवीति महो देवो वर्त्या आविवेश समुद्या उपमा अस्य विष्ठा सकस्य जोगिर्जय च वसरत प्रजा ततत समाश्वानि देव वसवितरवितानि पराशुमा उत्तरपूजनार्थे गन्धाकटपुष्पाणि समर्पयामि गणपत्यादि स्थापिते दर्शयामि नैवेद्यं औन्नाभ्य आशीर्वादरक्षगो श्रेष्ठो
नैवेद्यं मध्ये प्राणीयजलं समर्पयामि ॐ ध्यानाय स्वाहाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा 4 वखत थाळीમાં પાણી ચડવાનું જલમ समर्पयामि विशेषार्घ्यफलं समर्पयामि संपादयामि चरणारविन्द शिशुकार्यनमचारी उत्तरभजनार्थे प्रार्थना पूर्वकमनन्ति कोरि नमस्कार समर्पयामि नमस्कार प्रियदानमः ओम अगनये स्पष्टकृते स्वाहा इदम अगनये स्पष्टकृते नमो नमः होति तद्यात ओम अगनये स्वाहा इदम अगनये नमः ओम वायवे स्वाहा इदम अग्नि भ्रूणाभ्यां नमः ओम अगनये अयसे स्वाहा इदम अगनये वरुणवसंकरश्च स्वाहा इदम वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो स्वाहा पाचे दिसे स्वाहा वाये दिसे स्वाहा पाचे दिसे स्वाहा आराध्य बोलापिदो ओम इंद्रादिस्तिपालम हरे ओम ओम क्षेत्रवालम संगम सपरिवरम सर्वम सशक्तिकम एवरिगंते तरस्मा ममुजियामि चमची पावलो भव चमची पाणी राघवानी नेता सिद्धा भक्ति पूजन पुरुष बलिदानेन क्षेत्रवालम नाम चाहिए तेरी दौलत दुनिया चाहिए तेरी दौलत दुनिया और कंचन माया अपनी शिशु का दर्शन करा दे ये दर्शन को आया हरि ओम नमः शिवाय काक्षपणातो एक चमची पाणी लागून तुम्ही आता लागले अद्य पूर्वचरित श्री भक्ती पूजनेन महाराजने प्रियदान नमः पाणी मुक्ती देऊ ओम कल्याणदात्री कल्याणे सर्वकाम परिपूर्णे हवनस्य फलप्राप्ते पूर्णाहुत्यै नमो नमः ओम पूर्णाहुति द्रव्याय नमः शेषोपचारे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि सूची मध्ये चतुर्वायमाच्यं पूर्य उत्थाय प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ उत्थाय रामचंद्र भगवान की जय महाराज की जय नमस्ते रुद्रमन्नव उदोदये गवे नमे नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशे निजन्ता भिजाकशे जामे खोंगे शिवां निरित्रतां कुरु माहिकोशे पुरुषात्मा गिरिजाचारयक्ष्मघो सोमना असत अभ्यष्ट सर्वाण्यं भयं सर्वाश्चरातु धान्योदराचिः पराशोभा वसोदस्ताम्रो अरुणेन घो रुद्रा अभित यक्षश्रेता सहस्रायमे ढोघे अधोघे अस्य सत्वानो अन्तेभ्यो करन्नन्वानो हि तेन अथो जइखुदिस्तवान् अवतत्यर्धनुष्टे गोधे निषेर्जशल्यान मोभ्यामुदते Conge
मातो जायंश्च पुरुषः दुर्गौदैत पुरुषः वादस्येहा भवति पुनः ततो वेदानि जायत विराजोदि पुरुषः तस्मात् ज्ञान सर्वहुतरिचः सामानि चिकनिरे तस्मात् सवा अजायन्त ते केचो भयादतः तत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा विकल्पयन् ब्रह्मणोऽस्य मुखमाहृतबाहुराजन्यः कृतः चन्द्रमा मनसो दातस्तु समवर्तत तत्पुरुषेण विखादेवाचकितमतनवत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् विद्यादृष्टिन्द्रियं बलं तेजः आयुषम् आरोग्यं देहि हव्यवाहना प्रायुभञ्जमदन्देः कश्यपशत्रायुधं जप्देवे कुत्रायुधं नो अस्तुत्यायुधं प्रभु जय हरि हर गंगाधर गिरजावर ईश्वर ओम हर 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 हर
ओमगिरि ब्रह्मा समन्वित गणपति समस्तापय प्रधान श्री साम सदाशिवाय नमो नमः धनिराजनमारा विद्यां समर्पयामि पुष्पै समूज्य प्रतिरवन्दनं देववन्दनं सर्वे आत्मकल्याणार्थमाभिवन्दनं समर्पयामि संरक्षाल्य पुष्पाणि ऋतुकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा પરમેશ્વરજી એ ભગવાન આગળ સ્થાપનમાં મૂકવાના છે આરતીમાંની આરતી લેવાની પરમેશ્વર ભગવાન આ પહેલી વાર ફૂલ આપી દો આ શિવનો રુદ્ર બધા જ ભાઈઓ આવજો આ શિવનો રુદ્ર યજ્ઞ કર્યો એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ ચૂક ક્ષતિ ન થાય તો ક્ષમાયન આપજો કરેલી પૂજા અર્ચના યજ્ઞને આપ સ્વીકારજો અને સારા કલ્યાણકારી આશીર્વાદ આપજો મંત્રહીનમ ક્રિયાહીનમ ભક્તિહીનમ યજ્ઞમ મયા દેવ પરિપૂર્ણમ તદસ્તમે આવાહનમ ન જાનો પરમેશ્વર ગતમ પાપમ ગતમ દુઃખમ ગતમ દારિદ્ર્યમ यदक्षर पद पृष्ठम मात्राहीनम शिवप्रमादाय प्रणवमवशिष्यते ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ब्रह्मा समन्वित गणपत्यादि દર્શન કરીને આમ ભગવાન આગળ આવી દર્શન પાછા कष्ट करी दर्शन शिवला શંભુ શરણે પડી માધુ પડી પડી કષ્ટ કાપો દર્શન શ્રી ગયા આગળ જતો પાછળની રંગોળી મૂકાજો એટલે આગળ જતો આજે સોમવાર મહાભાઈ કાકીના દાદાનો પાટોત્સવ અથવા ગીત હોય યજ્ઞ એટલે આ બધા તો શિવ સ્વરૂપ બરાબર ભગવાનના ગુણોના વાત 5 મિનિટ માટે કરી આવો
श्री काशी विश्वनाथ रामेश्वर पहाड़ेश्वर जी। एक चमची वरील पाणी राखो हरिः मनेन प्रातः काल आरभ्य सायंकाल पर्यंतम भगवंत काशीनाथ दादा सन्मुखे गुणानम श्रिया ओम शिवाप संतो संतो शिवाप सोमन शिवस्तु सुरक्षितम दारिष्टम दास्तो गंधापांतो सौमंगलम दास्तो यद पापम रोगम अशुभम कल्याणम तदुत्तरे उत्तरे प्रतिहतमास्तो हस्ते भवेत् योगिनम अस्मिन् प्रधान संकल्पोक्ताख्येन कर्मणि यद कृतमाचार्य तम तथा कर्म भोजनं च इत्येतत् कर्मभ्यः यद पन्नं यत् श्रेय तत्पुभ्यम् अहं सम्प्रणव भवामि यदि प्रतिवचनामः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। महादेव प्रियदान ओम तत्सत् परमेश्वर महादेव समर्पयत तेन संपूर्ण मनेन काशीनाथ विश्वनाथ महाराज मया दक्षिणां दास्ये कर्मादिसदेवताः प्रियन्तान् मम ब्राह्मण दक्षिणा आपवानी ने पाणी રાખો हरि ओम प्रारब्ध च कर्मणा अमृतया कशी तेनसी कर्मादिस देवताः प्रियंतान् मम આપદન તેડાય છે ને એમને જમણવાર કરશે એનું પુણ્ય મળે પણ કાશીનાથ દાદાને અર્પણ કરવા તેનસી કર્માદિસ દેવતાઃ પ્રિયંતાन् મમ બપોરે ફલાહાર કરાયનો હા એનું પુણ્ય મળે એ પણ ભગવાન આપો હવે આ જે દેવોને તેડાયા છે ને એમને એમના જગ્યાએ અગ્નિ નારાયણ અને પેલા બ્રહ્માનું બરોબર હરિ ઓમ ગચ્છ ગચ્છ સર્વશ્રેષ્ઠ સ્થાને પરમેશ્વરઃ યત્ર બ્રહ્મા દેવ દેવસ્તત્ર ગચ્છાવતાસનઃ હરિ ઓમ તરે ગચ્છ કથા ઇર્ગંધો સદ સંવત્સરમ બાજુમાં हाँ बे दाणा चोखा तमारा माथा ઉપર બતાવો કે ભગવાન મારો ચૂલી ચાંદલો અમર અને બીજા બધા તમારા ભગવાનના પગમાં મૂકીને એમને પગે લાગો શ્રી પતયે નમઃ નમસ્કારં સમર્પયામિ નમસ્કરોમિ ચમચી ભરીને પીયુષમય યજ્ઞ ક્રિયાદિષુ નિર્નમ સંપૂર્ણમ યંતિ સદ્યો વંદે તમચ્યુતમ બોલાવિ વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણવે નમઃ એ પરાડકી મૂકી દો બે આંગળી પર ડબોડી તમારા કપાળમાં ચાલુ કરી દો અભિષેક शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सब कुछ शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेव शांति शांति सुख शांतिर्भवतु बोल श्री काशीनाथ मात की जय जोगाणिया मात की जय ओम पुण्यार मात की जय ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव पेश भाई आप लोग
મારી રે